जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छ मु तो बहुत खुशी अच्छी कि मन टी दुख अच्छी आपण मैंने आशा करूँ जगन्नाथ देह सब बहुत भलरे आ खुशी थे सब बेले खुशी था मो भिड देखु था एंजय कर जय जगन्नाथ सांग मैंने कंटिन्यू भिड केमती लगला निश्चित भाव में कह सांग मैंने आज गोटे स्पेशल डे किंतु सॉरी टिके दिन रू जानी है राति आमर आज 8:30 टाइम है मत जना पड़ा जे माने भारी कष्ट लगिला से राति बाहर पड़ू जा कौट कौन दुकान के देखी हमारा चंदा हमको पड़ी आ पैंट कुर्ती आउ मोर पड़े आड़ी नहीं पड़े आसके रेडी हो जाऊँ साथ साथ माने अल्प टे सर्ट भिडियोटे करदे ये अच्छी शाढ़ीटा टे सर्ट भिडियोटे करदे सॉरी टे जापारे आ चंदा आमको सका विश भी करें मुझे खाली भावुँ आमर काली बधे आमर किंतु जापारे आज बोली आज आमर 31 बोली सॉरी से मनटा एत कष्ट लगे कौन हम कष्ट करने कौन हम मुझे खाली सॉरी मुझे जानी तो पाइली ना आईपाई भारी कष्ट टी है मनटा दुख करदेली आ दुख कलापर पुणी मन को बुझे जाकि चंदा को पैंट सार्ट धरिक पलि आसलु मोर साड़ी धरिक पलि आसलु ठीक अच्छे कंटिन्यू सांग मैंने टिके रेडी हो जाऊँ साथ साथ रेडी टिके सर्ट करके भिडियोटा करदे टिके शेयर करी आपन सहित भावुँ से ठीक अच्छे कंटिन्यू सांग मैंने टिके रेडी हो जाऊँ हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ फाइनाली रेडी हो जाइचु एनिवर्सरी बोली आज जानी नथुल जेहेतु से जो जना पड़ा मोर टिके भूल कड़ हो गली कम व्यस्त भितर सब भूली जाइए जहाँ हो जगन्नाथ महाप्रभु टिके ठीक टाइम मन पकड़े राति 8टा हो पचे के फाइनाली रेडी हो जाइचु एनिवर्सरी बेसी किसी स्पेशल ना कहीं जेहेतु जानी नु आम अगर टाइम अगर कौ वर्ष आम एमती किसी ना खाली नुआ कपड़ा आनिक पिंधि दऊ आमती रेडी होगी फोटो वीडियो गोटे करदे सर्ट वीडियो आम जेहेतु यूट्यूब चैनल ए वर्ष फास्ट खोलाई से गोटे ब्लॉग कर पकईदेवी बोली भाविली आपण सहित शेयर करदेवी केमती लगला वीडियोटा टिके दया करी कमेंट रे छुटिया टिके प्यारा सा कमेंट गोटे देदेवे आउ टिके लाइक आउ शेयर करिया जमारू भूलिबेनी जदि वीडियोटा भल लागतो नुआ करी जो भाई भौणी मैंने मो चैनल को आसतो टिके सब्सक्राइब करदेवे कंटिन्यू सांग मैंने फाइनाली रेडी किंतु चंदा हमको हमर लाज लागुची सेठी लुची आस ए हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू आउ कौन किछि ना आउ कौन हमर तो एतिक रे हे गेला हमरे एतिक रे हे गेला हमर हे गेला एनिवर्सरी नै कि हां जाओ को हां कौन हां आ तो भूली जाइथिला राति 8टा हैना कौन एता कौन मन के गेला आ कौन करिया कौन आज किछि ना को करिया चलो फोटो दीटा उठाई के बंद कर दबा आ को करिया सांग बार तो जानी साइलेनी फोटो दीटा उठाई दबा बस हेई गेला हमर एनिवर्सरी आ कौन करिया आ तो सब मन भूली गेला मनिस आ किछि जानी हला नै मु जण आसी नै लक्ष्य नै मु जे 8टा हेला को देखिले मोबाइल को पे देखला 31 तारीख लिखि मुंड काम मो फोन खराब हो जाई ना फोन की से भाबी मो फोन खराब है दौड़ दौड़ आसी तुम फोन देखला से 31 तारीख आखिर तो लो पड़े देखी मु बाटरा आसला मन पड़ा घर केक दुकान किछ नाही सब बंद हो गला आ कोन करिया तो केक फेक तो किछ आसला कोन करिया हां केक न हो कोन सुनो मु गोटे बड़ केक ने के आसी देखो ए देख बड़ केक आ कोन करिया जो मिलला तमे कहला भाई एटा बड़ केक थारो आउरी मूल्यवान केना तमे नै के आछो जेतु एइटा हो बजे के तमे नै के जेतु आछो ना एइटा बड़ थारो आउरी बड़ केक हां आने जति के खाई की टेस्ट कर देखे थैंक यू चंदा हमर केक कोटा हला हम डायरेक्ट खिया हला इटा काटिया केक कर मो होले खिया हला इटा डायरेक्ट खाई केक आओ हाँ
ଆଉ ଆଉ କଣ ହେଇଗଲା ଫଟୋ ଉଠିଲନି ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ଗିଫ୍ଟ ତମେ ତ ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ଗିଫ୍ଟ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ କଣ ଦରକାର ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଫାଇନାଲି ଆମର 17 ବର୍ଷ ପୁରୀଗଲା ବାହାଘରକୁ 17 ପୁରୀକି 18 ଚାଲିଲା ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯେମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ସଂସାର ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ବାକି ଜୀବନ ଯେତିକି ଦିନ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ମତେ ଚନ୍ଦା ବାବୁ ଏମିତି ମୋ ସାଥ ଦଉଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଜୀବନ କଟି ଯାଉ ସତରେ ବାହାଘର 17 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଛି ମାନେ ଚନ୍ଦା ବାବୁ କେବେ ବି ମୋ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କୋଉ କାମ କରିନାହାନ୍ତି କି ମତେ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 17 ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ବାହାଘରରେ ସେମିତି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଦେଇ ଚାଲ ଆମ ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଆଉ ଭଗବାନ ମୋ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ମତେ ବି ଆମ ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ गिफ्ट थैंक यू रख नहीं यहाँ रखुଛି କଣ अरे पिंदी ଯିବା ଗୋଟେ ହସୁଛୁ କଣ ଏଇ ତ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ତୁ ଏତେ ବାଟ ଖସି ପଡ଼ିବୁ ସତରେ ଚନ୍ଦା ବାବୁ ମାନେ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ତମକୁ ପାଇଛି ତ ଆମେ ଗରିବ ହେଇପାରିଥିବା କିନ୍ତୁ ତମ ମନଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଦେଖା ଦେଖ ଖାଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଉନି ପାଦ ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି ହବ ଏଇଟା କଣ ସିନା ପିନ୍ଧି ଶିଖିନେ ହବ ପାଇବ ଯଦି କଣ ହଉ ଛାଡ଼ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦଉଛି ଛାଡ଼ ହଉନି ଛାଡ଼ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ଦଉଛି ଆଣିଛ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଲା ହବ ଏଇ ଗୋଟେ ରୂପା ହାତ ବଡ଼ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେ ଟିକେ ନା ସତରେ ଏମିତିଆ ଜୀବନ ସାଥୀରେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ପାଇଛି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ବା ତମଠି କେତେ ଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ କି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ଼ଟା ବାଜିଲା ତମ ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ନେଇକି ତମ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଥୋଇଥିଲ ନା ଗୋଡ଼ ବାଜିଲା ସଇଲା ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲେ ମୋ ବାପା ମା କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ସିନା ମୋ ଦୁନିଆ ଦେଖେଇଲେ ଦୁନିଆକୁ ଆଣିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋ ଦୁନିଆ ପାଲଟି ଗଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଆମ ହସ ଖୁସିର ସଂସାର ଆମର ଏତିକି ଆଉ ଯେତିକି ଯାହା ପାରିଲୁ ଆନିଭର୍ସରୀ ବନେଇଲୁ କେକ୍ ତ ଆମର ଚନ୍ଦା ବାବୁକି ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟରେ ବି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଟିକେ ଆନିଭର୍ସରୀ ଲେଖିଦେବେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଦୁଇଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ସାଥରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସାଥରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କେବେ ବି ଅଲଗା ନ ହଉ ଦୁଇ ଜଣକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର ସବୁଦିନ ପାଇଁ 17 ବର୍ଷ ତ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି ଆଉ ମୋ ଖୁସିରେ ସେ ଖୁସି
ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖୀରେ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ବି ସେ ଦୁଃଖୀ। ଏମିତି ଆଗକୁ ବି ଆମ ଜୀବନ ଗାଡ଼ି ଗଢ଼ି ଚାଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ସଇଲା? ହଁ ମ ଆଉ ତ କିଛି ଆମେ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ କାହିଁକି ଖାଲିଟା ଲଙ୍ଗ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ହଁ ହଉ ହଉ। ବାସ୍ ଖୁସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାଏ।